Dobra ludzie, mamy problem, bo wbiłem poziom, ale nie dostałem żadnego punktu tutaj. A chciałbym sobie wywalić naukę. A nie mogę jeszcze tego zrobić. Więc, tylko tutaj dostałem do umiejętności, a nie wiem co dodaje. Jednoręczna broń brała, broń palna, nastawianie pułapek, ciężka broń, wąski pierścień. Mogę tu dodać obrażenia albo do broni palnej. No dobra, dajmy do broni palnej, bo sobie taką wybrałem tą. Następny punkt jest na poziomie 4, a tu jest na poziomie 5. Ja nie wiem, czy ja tutaj wbiję poziom 5 aż. Dobra, chodźmy do tego ambasadora w sojuszu, bo na razie nic więcej i tak nie zrobimy. Więc chodźmy do niego. Powiadom... O, a co to? Rodziny bogatego człowieka, który nas sprowokował. Pojmaliśmy go i zginie, jeśli hojnie nam nie zapłacicie. Przyjdźcie z pełną saką do alei na południe do starej dzielnicy magazynowej. Okej. Nie mam pieniędzy na razie, ale jeszcze może tam wrócę. Okej, tak jest pauza. Czekajcie, mapa. Tutaj przygotuj napój, dowiedz się gdzie jest Konstantin. Prowadź zmiany w dzienniku. Pozbądź się strażników z magazynu, spotkaj się z heretykami. Powiem tak, może tu nam jeszcze jakaś misja się odblokuje. To może dobijemy do tego 5. poziomu, ale wątpię. No ale zobaczmy. Serin. Dzień dobry. Tak pani tu stoi. F5. A tu jakiś alchemik. Że on mnie nauczy. Lord de Sade, I have been Taką told that you mabójną were brodę. named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tiefredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. No co A chciałeś brilliant powiedzieć, to future mów. awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. Ale ładną brodę ma You zrobioną. seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. A Do widziałem go. people actually give credence to these lies? Alas, yes. To chyba ten co tam krzyczał, nie? They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am Nigdzie nie pleased to see wyjeżdżam, you wszystko have tu taken zrobię. so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the Nie dam city się tutaj. center. He is said to be clever and Wszystko mean. trzeba zrobić, jak największy Be poziom wbić, careful. żeby potem na tą wielką mapę. Śledźmy to, ale jeszcze zapytajmy o sojusz mostu. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With Dowiedzmy się pleasure. wszystkiego przed wyjazdem. A legate needs to know the history and strengths of his allies. Okay. The alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sad, became the capital, and a council formed from the different nations now rules. This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors, but our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance
leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Dużo informacji, nic nie zapamiętałem. Dziękuję. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time. But your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Terferdi. The Bridge Alliance has been on Tier for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied. Coś czuję, że jak ja tam przyjdę, to ten wulkan wybuchnie. We discovered animals Albo się that we had obudzi. never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. Nie bądź But you rasistą, shall rasistą. discover all of this for yourself soon enough. And what of your Nie znasz war ich with języka, to nie Trudne? wiesz co mówią, więc się nie It has wypowiadaj. been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tier. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are in fact quite rare. But one day they will inevitably take place. No dobrze, no to wszystko wiemy. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. A teraz sprawdźmy sobie mamy. Znajdź szarlatana. Dobra, musimy znaleźć tego oszusta, co się podaje za alchemika. To nie będzie trudne. Bo ja nawet wiem, gdzie on jest. O, jak się ludzie pojawili, nieładnie. On jest tutaj. Jakaś skrzynka. Ja mogę tu gdzieś przejść? Tak, nie mogę. To jest gdzieś... Czekaj. To jest gdzieś tutaj. Jak pięknie. Czeka na mnie. Nie, tylko amunicja. Ty, ja w ogóle mogę wejść tutaj. Takie zielone drzwi zawsze są... A nie, nie mogę. Nieważne. Dobra, chodźmy do tego szarlatana. Zobaczmy, co tam się dowiemy. Citizens, I present to you Jeszcze stary bardzo. Panacea, the absolute cure of everything. Ta, na pewno. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion Wydłuży mi miecza cures all of i moją that. broń palną. And more still. This Nie sądzę. little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malicor. Alas, not yet. But your question is Właśnie na to nasza legitimate. matka ten I am choruje so chyba, nie? close Na ten malichor. to finding the cure. But the Przez to, że to gościu Malicor powiedziałeś, masz isn't przesrane. the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Nie wierzcie mu. Rejoice! A file only costs a few coins and well worth it to make your life shiny and
new again. Nie wiem, czy zapisałem. Does it Mam nadzieję, really że heal zapisałem. everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take 2. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now! There won't be enough for everyone. Nie dajcie mu się There he nabrać. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him, I wonder if he'll serve us the same routine. No zaraz zobaczymy. Jeden już tu chyba leży, umarł od tego. Albo śpi. Rozmawiaj. You're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Zapytaj o negatywne skutki. Poproś o demonstrację. Demonstracja może być dobra. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still in excellent condition. Come on now, I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. O proszę. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. Jego wóz jest z drugiej strony. La. Dziwny alchemik sojuszu, który wynajął pokój na Persze, poprosił nas, abyśmy nie sprzątali w nim podczas jego pobytu. To stary głupiec. Ten stary głupiec nie chce, abyśmy przed zniszczyli jego fiolki czy coś takiego, więc zostaw go z jego brudem, nasz klient, nasz pan. Strony są pokryte dobrym, prawie nieczytelnym odręcznym pismem, wynikami eksperymentów pacjentów i niezrozumiałymi symbolami. Założoność niektórych przepisów nie pozostawia jednak wątpliwości. Autor był prawdziwym alchemikiem i z pewnością posiadał ogromną wiedzę. Chodź tu, chodź, bo nas zobaczą! Akurat się udało, jak tamta sobie poszła siku zrobić. O, i wraca. Co jest? Chowaj broń! Kobieta, znaczy gościu, co mnie straszysz? Ja pierdzielę. Have you finally made up your mind? Oczywiście. I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. No co ty? You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just admitted to being a thief. Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial, so that you might drink it in front of witnesses. This might help to dissipate my doubts, as well as those of these brave folk. Dokładnie. No, you don't have the right. Damnation. He got away. Jak He to? can't have gone far. Find him before his head ends up on a spike. Co się kuźba Think przed... back to the note that we found. We need to take a look at the tavern. Co on We się... won't leave the city without Co on się some kurde knowledge. przeteleportował? No wiemy, że mieszka tu na górze, bo czytaliśmy, nie? Co za gnojek? A co to?
Klucze do składziku oberżysty. O, tu zamek. Ulala! Ale jestem bogaty. Dobrze, że to otwarcie zamków sobie wziąłem. Myślałem, że będzie jakaś fajna minigierka, ale no... Nie było. Dobra, szarlatanie, chodź tu. Potrzebuję expa. Ty! You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was Jaki ma still wąsik, time? nie zauważyłem The tego wcześniej. Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Pyta o jego karierę. O obsesję Sahina. Why does Sahin bear you such hatred? I was unfortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. To criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners. Making them drink the most vile poisons. Możesz być świadkiem i Find a remedy zeznawać. to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Pyta o jego karierę jako Dr. profesora. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Pyta go o eliksiry, które sprzedaje. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder. That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? Powiem tak. Został wywalony przez to, że zobaczył coś złego dla sojuszu, czy tam dla tej rady, co mogło tej radzie zaszkodzić, więc został wywalony za coś, co chciał zrobić dobrego. Ten Sahim się na nim mści, bo on był lepszym alchemikiem od niego. Oni tam torturują ludzi i zabijają, żeby odkryć ten lekarstwo, ten Malachor. No dobra, ja bym go wypuścił. Jak mówi, że to nic im nie robi, a daje mu to jakieś testy, badania nad tym, jak można się stać odpornym na ten Malachor, no to niech dalej se prowadzi testy, jak mówi, że to nie szkodzi ludziom. Może kiedyś odkryje lekarstwo. Tylko że... Kurde, no zastanawiam się. A, dobra. I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason.
It would be better if I remain hidden while waiting. Okej. Co my tu mamy? Niezwykle mi przykro, że w serii nie znalazłeś spokoju, na który liczyłeś od czasu twojego odejścia. Akademia i sytuacja jest godna ubolewania. Ci, których oskarżyłeś, zachowują się tak, aby nie obowiązywały ich inne zasady. Regularnie prowadzą podejrzane eksperymenty, a reszta z nas siedzi cicho i on nie... Mam szczerą nadzieję, że w końcu znajdziesz miejsce, w którym będziesz mógł żyć w spokoju, twój przyjaciel. Pokonaj... Jak przekonaj? Znajdź sposób na dyskretnie opuszczenie tawerny. To by się bardziej... te ukrycie go. Bezpieczne opuszczenie. The servant's door. The lock's double bolted. Tu mam skławik oberżysty. O proszę. The key to the tavern. Zajebiście. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. Dobra, chodźmy. Nie będę przekonywał tłumu, bo tłum to są wieśnioki i się im nic nie da. Nic im się nie da wytłumaczyć. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes, I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. A tłum też mogłem przekonać? O kuźwa. Kurde, jak mogłem... A, no to zepsułem. Myślałem, że tylko jedno mogę zrobić. No dobra, no to trudno. Ty! A gdzie tu jest wyjście? A tutaj. Angry customers. And we have no choice but to go this way? Holy leaders, they've seen me. Help me, protect me. I've never learned to fight. To my help! Death to the others! Padł? Nie, żyje. Move away! Things are about to get dicey! Dawaj go tam. Pięknie. Dobra, to będzie na sprzedaż. Monety też się przydadzą. But why are we going this way? You want me dead? Is that it? Dobra, 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 cicho tam. Nie wiem, którą mam stroną iść, kuźwa. Która strona jest najlepsza? Skąd ja mam to wiedzieć? Co to? A tu Konstantyn leży. Chyba nie wiem. Skacowany. More angry customers. I should have stayed at the tavern. Cicho. Safe. Cicho bądź. Holy leaders, they've seen me. Help me, protect me. I've never learned to fight. To my health! And death to the others! Dobra. Poziom trzeci. Greenblood, do you need something? Nie, nie, nie. Ty. I must leave you. Spokojnie, Kurt. Już blisko. I trzeci poziom wbiłem. Bardzo dobrze. Tu chyba jest... Nie, 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 to nie tu. To nie tu. You need to be the talk of all serene.
Do jego karawany, nie? Tam z tyłu. No tu już jest pusto. Proszę. My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Dawaj dużo Just do expa. us the favor of never coming back, and stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Co mi dał? Wow! A to kto? Więcej expów? Zostań tu. Jakaś duża skrzynia jest. Dobyty kubrak. Co dostałem? Co dostałem? Skórzany płaszcz. Kurtka marynarza. Odporność na żywotność, na magię. Biorę. Lepsza to lepsza, nie? Nie wiem, o co chodzi z tym sztyletem, jak ja mam go używać niby. No dobra. Idziemy dalej. Znaczy dalej. Idziemy do ambasadora poinformować o tym, że już nie będzie mu zagrażał. Tylko nie wiem, czy się nie wkurzy trochę, ale to już tam wywalone jajca. Ważne, że zrobiłem, co miałem zrobić, tak? Zniknął z miasta. Nie powiedział mi, że mam go unicestwić albo aresztować. Your Excellency, Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. O proszę. Why should I deliver him to you? You deliberately hid the truth about him from me. What? Might I remind you that you're in audience with the ambassador of the Bridge Alliance? And you to a legate of the congregation of merchants that you treat like an imbecile. This man is indeed an alchemist of the bridge, and he told me much about your disagreement of opinion. And of course you sided with him. Certainly not. I have no part to play in your quarrels. I just chased him from our city. Now, if you're still intent on placing him in irons, you need to capture him on your own lands. How embarrassing. I should have shown more honesty in your regard. Reputacja minus 2, dlaczego? Accept my excuses. And this modest gift Dlaczego? for the voyage that awaits you. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. I 1000 expa jeszcze, zajebiście. Ale przydałoby się więcej. Dobra, kolejny punkt umiejętności. Muszę mieć 2 punkty. Boski pierścień magiczny. Dobra, może dajmy sobie od tego obrażenia. Atrybuty to na poziom 4 dopiero. Gdybym sobie dał w co? Wytrzymałość. Zręczność. Generacja furii. Wchodzenie pancerza, siła. Siła woli to bardziej dla tego, to mi się nie przyda. Kuźwa, że to aż na 5. poziom musi być. Nie wiem, kogoś posrało, naprawdę. Dobra, chodźmy tego Konstantina poszukać. Ale i tak jeszcze nie będziemy wypływać. Chociaż to jest, kurde... Przygotuj napój z tabletkami nasennymi. Tu jeszcze muszę wejść. Biuro kapinatu, prowadzić dziennik.
A może mi się uda to jakoś zrobić? Z tym kapitanem, żeby doprowadzić te... Bo ja mam te chyba, nie? Zrobić... Jak to się nazywa? Welcome. It's such a. Have you seen it? Jak to się nazywa? No! Pomocy. Muszę... Ten towar nielegalnie, znaczy nielegalnie, zrobić, żeby był legalny. Przedmioty zużywalne. No Thank dobra, you for your visit. See you soon. no problemu. Ty, przebrałem się za nuta, właśnie. Przecież mam teraz... Jestem marynarzem. Właśnie. Przecież zapomniałem, że tutaj działa te przebranko. Teraz może mnie puszczą i nie będą mnie podejrzewać. Ale może wejdę od tyłu. Dobra, jestem ready. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Jestem z wami, jestem z wami. Jestem z wami. Jestem z wami, bo ja jestem z wami. Już do lochu w porcie. Here's the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Dodajmy. Dodaliśmy. Dobra, teraz wyjdźmy. Jestem z wami. Kurtka marynarza. Rękawice marynarza. Dobra, ważne, że mam kubrak. Ololololo. Dzień dobry, dzień dobry. Ja sobie tutaj tak, wie pan... Chodzę sobie. On tu stoi. I jakby tak sprawdziłem sobie coś w skrzyni, bo potrzebowałem czegoś. I teraz wychodzę. Dobra. Pozbądź się strażniku z magazynu. No ale jak ja mam to zrobić, jak... No nie mogę tych tabletek nasennych, no nie dam rady tego zrobić. Muszę to zrobić na ostro. A może z nimi pogadam, jakoś ich przekonam? Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. Nie wiem skąd ja dostałem... Path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Ale ja nie wiem skąd ja w ogóle ten kubrak dostałem. Newta. Ja co to? Co to za wejście? Dziwne. To jest magazyn. Fajna gierka, podoba mi się. Zajebisty jest klimacik. Fajnie jest, fajnie, fajnie, fajnie. Ciekawe jak się dodaje pancerz. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime.
We are not heretics. We are nothing more than historians. No właśnie widzę. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Okej, no to mogę wam pomóc. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Thélème after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We Okej. wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I Uuu. understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Plan ucieczki. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Możliwość ugody z Thelma. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Oczywiście, że was nie... Powiem, że pomówić z ambasadorem sojuszu? Nie wiem, czy to coś da, bo oni to... Nie chcę znowu tej reputacji, kuźwa. Żeby mi spadła u nich. Dobra, odejdźcie. I don't have the heart to deliver you to the Inquisition, but I cannot do much else to help you. Your smuggler is locked up. Maybe there are others in his band that can help you. Be careful and discreet, and you will survive. Oh, thank you, sir. You are a just man. Nie sądzę, żebym dał May radę the ich przekonać. Illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. Nie sądzę, żeby mi się to udało. Trzymajcie się, powodzenia. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. No to It would widzisz. seem that I'm not the only one with a tender heart. Dokładnie. A wróćmy od razu. Pogadajmy. Zapisane. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Skłam! Alas, these renegades have found To jest protection kłamstwo o with the dobrej ambassador wierze. of the Bridge Alliance.
I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Reputacja +1 zdobyte PD. I must be Nabi- going. Farewell, Nabiście. Excellency. May the light guide you, Desade. Zajebiście. 1 punkt umiejętności, 1 punkt atrybutów. Umiejętności. Broń palna, czy... No broń palna chyba. A co ten pierścień mi da? Samobójczy pocisk. To takie. Idziemy w broń palną. Dobra, i teraz sobie możemy tak. Zwiększa moc ataku w walce wręcz. Dwuręcznej broni. Zwiększa wszystkie obrażenia zadawane w walce wręcz i przyspiesza generowanie furii. Siła psychiczna to mi się nie przyda, wytrzymać zwiększa maksymalne PZ i równowagę. Znoszenie najcięższych pancerzy. Może zręczność? Większa moc wszystkich typów broni falnie, jak licznych mikstur. Dobra, weźmy to. A tu będzie, o Jezu, jeszcze jeden punkt. Dobra, jeszcze z nim pogadajmy, bo on... Oj, nie tu! On coś tam miał, jakiś dialog. Po co mi już napój z tabletkami nasennymi, jak ja już to zrobiłem? Greenblood, do you need something? I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to Nie. And what if I said yes? Well, I'd be grateful, I suppose. Nie! But sadly, Greenblood, you're not quite my type. Nie o to mi chodziło! Anything else? Nie. I must leave you. O boż, po co ja w to pytałem? Dobra, wiecie co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Stawiajcie łapki w górę. Subujcie kanał. Rozmawiać z tragarzami? Czekaj, to jeszcze nie koniec. Zaraz, to jeszcze nie koniec misji. Miałem tak ładnie zakończyć, a to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś tu jest. Dzień dobry. Ja tu tylko szukam monet. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. No i super, reputacja 2. Zajebiście. Dobra, to do Konstantina sobie pójdziemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zrobiliśmy wszystkie misje poboczne. Czas na główny wątek i chyba będziemy już lecieć na tą wyspę. Więc bajo!